ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪರಶು ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದೇವರು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ ಶುಭಯೋಗವಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ತಲಾ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರ ವಿಧಿಯ ಬರಹವೇ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಪಾಪಗಳು ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಯ ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕವಿದ್ದರೂ ಅದು ಶಮನ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆತಂಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಮಂತ್ರ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು ಪರಶುರಾಮ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ವ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಹೆಸರು ರಾಮ ಅನ್ನುವುದಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪರಶು ಅಂದರೆ ಕೊಡಲಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪರಶುರಾಮವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 11 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅವತಾರ ದೇವರ ಫೋಟೋಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಥವಾ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಬಿಳಿ ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ದೀಪವನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 108 ಬಾರಿ ಕೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಶಿವದೇವರ ಮೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಸಿ ಚಂದ್ರದೇವರು. ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ಎಂ. ಲಲಿತಾ ಅವರೇ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಪೂರ್ತಿ 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ. ಪರಶುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಯಾವ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ? ಎ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಬಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ಸಿ ವಜ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಡಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹತ್ರ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ನಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ಕುಲಾಚಲಾಯಸ್ಯ ಮಹೀಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಃ ಸೋಮದೃಶತ್ವಮಾಪುಃ. ಓಂ ನಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ಕುಲಾಚಲಾಯಸ್ಯ ಮಹೀಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಃ ಸೋಮದೃಶತ್ವಮಾಪುಃ. ಓಂ ನಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ಕುಲಾಚಲಾಯಸ್ಯ ಮಹೀಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಃ ಸೋಮದೃಶತ್ವಮಾಪುಃ. ಓಂ ನಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ಕುಲಾಚಲಾಯಸ್ಯ ಮಹೀಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಃ ಸೋಮದೃಶತ್ವಮಾಪುಃ. ಓಂ ನಮಃ ಪರಶುಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ಕೋದಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ಕುಲಾಚಲಾಯಸ್ಯ ಮಹೀಂ ದ್ವಿಜೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತಃ ಸೋಮದೃಶತ್ವಮಾಪುಃ.
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः
ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः ॐ नमः परशुहस्ताय नमः कोदण्डधारिणे नमस्ते रुद्ररूपाय विष्णवे वेदमूर्तये कुलाचलायस्य महीं द्विजेभ्यः प्रयच्छतः सोमदृशत्वमापुः